Ito na po yung bagong bako, XCMG. Ayan naman, function. I-hit ko to kasi yan, tutunog yan. Alas 7 sakto. Pindutin ko to kasi push button to eh. Ayun na, may aircon pa. Buksan pang aircon. Itong aircon. Ayan. Itong music. Ayan. Yun ang project ko. Go kaya ko dyan.